Okay, good day, class. Today we will discuss about the reinforced concrete column. So, I believe I have discussed to you before that the primary use of column is for compression. No? Okay, there are several types of columns, particularly na itulo. No? Natay gitawag og tide column, naay gitawag og spiral column, and we have the composite column. So the difference is that the tide column is a reinforced concrete column wherein the reinforcements consist of longitudinal bars, which is the common one. However, it is separated. It may be separated mostly with equal distance from each other, no, to in its perimeter sa side sa imong column, depende kung unsay section sa imong column, and it is confined with lateral ties. So mo na ang naka-distinguish nimo sa tide column is that the longitudinal or the main reinforcement is confined with lateral ties. So we call that one as ties for columns. Dito sa beam, ang tawag na to sa iyang confinement is the stirrups, no? But generally, sila tanan ang stirrups, ang ties, or even sa spiral, gitawag na sila og hoops. H-O-O-P-S, hoops. So specifically sa column, gitawag na siya og ties. So ang ties are kuan siya, separate ang iyang pagkakuano, separate ang iyang pagka-install. Pareha sa stirrup, separate man sa stirrup. Tagsa wali. While sa spiral column is that the same na agyapon siya, ang iyang main reinforcement is the longitudinal reinforcement bars. However, this time it is enclosed by a closely spaced spiral, enclosing a circular concrete core. So therefore, kay spiral man ang igamit, it can only be used in circular column. So, ang tide column can either be a square, a rectangle, a circular one, but a spiral column is always kuan lang na siya, circular column na siya. Kay spiral man, dapat man circular ang spiral, no, kanang murag spring ang iyang kuan, dili ties, continuous ang iyang kuan, spiral, continuous ang iyang reinforcement. While a composite column is that the reinforcement consists of the structural steel shape, no? It may be an I-beam, a wide flange, or a C, or any section structural shapes, thoroughly encased with reinforced concrete in both longitudinal and confined siya with spiral reinforcement. So ingani siya, class. So naa kay tide column, it may be in a square section or a rectangular section or even a circular section. Basta kay the confining lateral reinforcement is separately spaced. So gitawag siya og ties, no? While dito sa spiral is spiral gid siya, no? Mura siya og spring. And then closely spaced na siya, closely spaced. Atong i-discuss later ang iyang mga requirement ana. So ang composite ingani.
So ang main gid niya nga longitudinal reinforcement is kani siya. Yung steel shape. I-confine lang din siya og concrete, no? Reinforced concrete. So dili pwede nga concrete lang. Reinforced concrete ang naka-confine sa iya. Meaning nagyapon siya sikan nagyapon siya longitudinal bars. Di man pwede nga imo ihikot nimong spiral diretso nga wala siya ikuan, wala siya longitudinal bars. So nagid gyapon siya longitudinal bars. Pero this time kanang longitudinal bars niya is not the primary reinforcement but the steel shape inside. So natawag siya composite. Okay, anhita karon sa summary na siya class, summary na siya of this specification. Later I will show you the detailed specification as stipulated in our code, no, and ACI code, ACI and NCP. For tight column, we have the steel ratio of 1 to 8% only. Take note, 1 to 8%. This is for general column. However, for seismic requirement, 1 to 6% na siya taman. Kung maabot ka ng 7 and 8%, kuha na kayo, congested na kayo imong reinforcement dito sa imong column section. So, dili na siya maayong dili na siya ductile. No? It's more like steel than column. So dito sa seismic requirement is only 1 to 6%. But generally, since we are talking about general column for this time, 1 to 8% siya. The minimum number of bars is 416 mm diameter for square column. And we have 16 mm for round columns. Sa rectangular, pwede po na siya 4 ka 16 mm kung gamay ra siya nga rectangular section, no? But kung dagko na gani nga rectangular section, it may be 6 or even 8. Basta kay naamang ko requirement, additional requirement ani class nga the longitudinal reinforcement, katong main reinforcement kani siya. Kani sila. The longitudinal reinforcement must have a maximum of 150 mm spacing. So kung sa rectangular, niya it's ang may tabo din kung butangan mo 4 nga reinforcement niya mas dako. Layo na din kayo ay ang distance more than 150, then you need to install another reinforcement. So may mo siyang 6. Or sa ingani. Rectangular na siya class. Nya, imo da yung reinforcement kay and then pwede pa ni. Pwede ni siya. Pwede na. However, kung sa gagmay nga mga column in which kani siyang distance between kani nga duha ka reinforcement bar is less than 150, pwede pa gid upat ka buok. But if this distance, kani nga distance karon is greater than 150, then you now need to install additional reinforcement such that ilada yung distance dili na siya magsobra og 150 mm. Even sa circular column, ang distansya na 150 mm. So for lateral ties, we have a minimum of 10 mm diameter. For longitudinal bars, 32 mm and smaller. So 10 mm. But for greater than 32 mm, you need a minimum of 12 mm na for longitudinal bars greater than 32 mm.
spacing of ties. Okay, kani. Kindly take note on this one kay again we are talking about general column. Soon when we discuss about the requirement for seismic provision, dili na ni siya mao. Divided by 4 ni. So the spacing for the ties of the tide column is the smallest of these values. So 16 times the diameter of the main reinforcement. 16 times the diameter of the main reinforcement. 16 times bar diameter or the main bar. Or 48 times the ties or the 10 mm or the 12 mm. 48 times that size of the ties or the least dimension of the column. Least dimension. If it is a rectangular, so na siya least dimension, no? Ayang width, ana. Kung square, ang iyang side. Kung rectangular, circular, iyang diameter. May lain dimension na ng circular, diameter naman. So the least dimension. When there are more 4 vertical bars, additional ties shall be provided so that every longitudinal bars will be held firmly in its designed position. No? No bar shall be more than 150 from such lateral supported bars. So not more than 150 na. So if there are more than 4, so kailangan mabutangan ang kwan class, mabutangan og additional ties. I think nakoy na kwan niya. Nakoy na po sana before. Mm-hmm. Anak ko ito nabutang ha. Okay, I will show to you later the positioning of the columns, main reinforcement, and with the ties. The reinforcement of 4 tied columns shall be protected by a covering of concrete cast monolithically with the core, for which the thickness shall not be less than 40 mm. So nakay gitawag og concrete core kaniyo. Core. So ang concrete core is kani siya class. Kanang confinement kana siya. Unang concrete core. For circular, kani siya ang concrete core. Enclosed. So that is just equal to the dimension of the concrete core is equal to the dimension of the column minus twice the covering. So kung the diameter na siya, yung core, diameter of the core is minus lang sa covering. No? Twice the covering. For square, of course, mo na yung thickness, minus lang gihapon sa duha ka covering. Muna ang core. Concrete core. So ang na-confine sa imong lateral ties or spiral is the concrete core. Although this time apil ang covering, monolithic covering sa imong concrete column is included in the analysis of the compression. So apil na siya sa compression. I believe nagyan ninyo ni sa inyong class, sa inyong strength of materials wherein naatoy kwan dito. Naatoy problem dito sa strength of materials regarding sa combination of strengths of different material. Or naatoy concrete and then reinforcement. Na nagito yung sample ani. And then applied with a concentrated load and then ang pungutan nato pila kuno ang displacement, compressional displacement, magdungan ang imong concrete ug ang steel. Ana siya.
For spiral column, we have, again, the still ratio is from 1% to 8%. This time, the minimum bar is 6 kabuok nga, 16 mm. So the minimum spiral is 10 mm. Clear spacing between spirals should not exceed more than 80 mm, or this is equivalent sa ACI ni, this is equivalent to 3 inches. And not less than 25 mm or 1 inch. So maximum is only 80 mm. Balag kung sa panakadako imong column, spiral column class. Ang maximum nga spacing na kung spiral gamiton is only 80 mm. That is because spiral siya, no? Inclined siya actually, inclined. No? Inclined siya. So unsa day ko na ng inclined? Ano na ng inclined, no? Ang kana mo kung inclined class kay na tendency nga kung loose kayo, like for example, dako kayo nga spacing, ang tawag niya ng spacing is the pitch spiral. Kung dako kayo na siya, niya ma-overload ang imong column, na tendency nga ma-loose ni siya. Kaya wala mo kuno siya, di ba? Unlike sa atong tide column nga nakay 135 degree nga kanang kuan hook sa imong reinforcement, so kapit kay na siya sa imong kuan, di na siya dali mo buto, no? While sa spiral column is kuan siya, splicing lang ang iyang kuan, splicing ang iyang requirement, no? So na tendency nga maluros siya class, na tendency nga ma-unhook siya. Basically wa magin siya naka-hook ani, splice ra yung gisaligan, so malose gana siya, malusen gana siya class, na tendency nga kanang imong kuan, if this is kanina to i-consider, no? For example, kanina to i-consider. Ang may tabuan ni is na tendency nga malose siya, no? Na tendency nga mohana siya class. Mabot siya dinhi. Mabot siya diha. Na tendency nga mabot siya horizontally. Pag horizontal siya, mas taas man na siya class, tan-awon nimo, di ba? Mas taas siya tan-awon. Mas taas. So naay tendency dayon nga naay room for horizontal expansion ang imong vertical bars. So naay dakong tendency nga mabuto na siya diha. Buto. So muna nga kung mahimo closely spaced siya. So, maximum of 80 mm or 3 inches. I don't know kung nahimo ng 80 mm, but basta kay 3 inches na siya class. So 80 mm. So kinsa tong nagkuan sa ICT building? Kami, sir. Oo, na nag-study sa ICT building, no? Sa ICT building is spiral ang gigamit, and then ang iyang spacing sa spiral is, or ang pitch is 200 mm. So usa na siya ka violation, and then inyo na makita dito sa aspect plan. Ratio of volume of spiral reinforcement to the volume of concrete core. So concrete core lang na siya. So ano na siya? Steel ratio 145 gross area over the area of the core. So ang gross area kanang tibuok area niya, diameter pi over 4 times the square of this diameter. But ang core area is kanilang itawag nato niyog diameter of the core, D sub C. Minus 1 times then the ratio of your FC prime over Fy. So money, ang gross area is pi D square over 4, while ang area of the core is DC, D sub C. So the volume of the spiral reinforcement, AS times pi times DC. So ano na yung anim na?
magkuha daw kay isa kay nga ni class. Magkuha tag isa kay nga ni. Kana. Magkuha ta ng isa. So, kanang isa ka spiralan nimo, isa ka bali, isa ka diameteran is mura sa na siya usa ka circumference using the diameter of the core. Circumference usa na siya katuyukan, di ba? Usa katuyukan pero di lang siya mabalik lugar sa same place unlike balik sa imong ties nga mabalik siya, no? Pero siya dili siya mabalik dito siya sa next step depende sa iyang spacing. No? Tuyok siya pa yun dito, ana na siya din na. Sa ibabaw nga next nga pitch. So, isa na sa katuyukan. So, it's just equal to the circumference at about the diameter of the core. So, muna siya na mong pi DC. Pi D. So, pi D is the circumference times area din sa imong bar, AS. So, muna na yung volume. Nakuha na, class? Nakuha na siya, class? Yes, sir. Pi D is the circumference sa imong spiral reinforcement times din sa area. So, kanang circumference mo na nahimong length bali sa imong murag taas kay nga cylinder. So, AS din is area of the 10 mm bar. So, volume of the concrete core is pi D over 4 times din sa spacing. So, ang spacing mo niyo. Area of the concrete core kana siya. Kaning kikuha ginako. So, nakay diameter ana. Nakay diameter. So, circular man na yung section. Pero concrete core naman. So, concrete core, wala ilabot ni. Wala ilabot na. Nara. No? Diameter of the concrete core times then sa unsa may yang depth ana. Yung depth ana is actually the spacing of the or the pitch kana siya. Kana nga depth is actually the spacing sa imong pitch, no? Kana siya. Na, no? Wala siyang spacing sa pitch. So, muna yung space. So, where DC is D minus 80, of course. 40 mm ang covering. So, na rin ka, ani? Ratio ni mo of the spiral ratio. Volume of the spiral reinforcement, kani siya. And then volume of the concrete core, kana. So, this is to determine the spacing of your spiral. So, muna. AS pi DC over pi over 4 DC square S. So, makancel ang isa ka D diya. Makancel ang pi. So, ang bilin is AS over 1/4 DC times S. So, ang kanang S, ibutanin mo dito speakers, crossover din mo na dito. Pwede din spiral ratio, ibutanin mo dito. Muna yung spacing. 4AS DC times the steel ratio. Muna siya, no? Okay. Length of column, LU. So, basically, ang L sub U is kita na ito ng unsupported clear distance or length. Unsupported length. So, LU is the unsupported clear length or height of column or concrete column between the floor slab, beams, or other members which support the column laterally. For flat slab construction, it is the clear distance between the floor and the lower extremities
of the capital or drop panel. So, whichever is smaller value. So, unsa man ni siya? Kung naalugar kay column, ayun eh. Ayan, na rin kay slab dito sa babaw. Pag ako naghihimo daan. So muna siyang capital ay drop panel. Ang capital is aya na siya may mo kung pwede magyapon ta mag capital class. Wait.
So this is the drop panel. Pwede ng capital. Kung circular yung column, circular po na yung capital. The drop panel may not be circular. So ang imong atong column ani will be ang LU nimo is kana lang sa class. No? Kung walay capital, so di na mo sugod imong column, di na mo sugod. Kung wala siya ay walay capital, di na mo sugod imong column. Yeah. No? Of course, kung for flat slab design, walay capital, walay drop panel, dito sa bottom sa imong slab. Now for beam column construction, in which na siya beam lugar, ay niya imong beam kay dili pareha og depth. Okay, kaya nga na ang imong LU is kanang naa sa ubos, dili katong nasa babaw, kundi dili nasa ubos. So kanina imong depth, kana imong depth plus imong LU, design length. Okay? For beam and slab construction, kanina mamutagay na it is the clear distance between the floor and the underside of the deeper beam, framing into the column in each direction at the next higher floor level. It is equivalent to the length which produces the greatest ratio of length to the radius of gyration for rectangular columns. Okay, naputay radius of gyration. Makaproduce og greatest ratio of the length of the column to the radius of gyration. So nasa tayo radius of gyration karon. For rectangular column na kay this is also true for square. So square or rectangular column ni. It is 0.3 times the overall dimension of the member of the direction under consideration. Kung square na 0.3 na siya sa times din sa either side sa imong square dimension. Pero kung sa imong rectangular column, naman kay width, na kay depth, so dili sila parehas, no? Mas dako ang depth, mas gamay ang width, so therefore you are going to multiply 0.3 dito sa imong gi-consider nga direction. So along sa depth, so katong depth imong i-multiply. Along sa width, katong width imong multiply. But for circular column, na diameter again na, no? 0.25 times the diameter of the column. Mao na ang radius of gyration. We also have what we call the slenderness ratio.
So kaning slenderness ratio usa ni siya sa atong mahimong basyanan with kung unsa nga method of column design ang atong gamiton. So we have the slenderness ratio is defined as the unsupported length of the column divided by the radius of gyration, R. So mo ni LU over R. When LU over R is less than 34 minus 12 times M1 over M2. So may M1. M1 is the smaller design end moment. M2 is the larger design end moment. So, ingani mo ko na siya, class. Nope. No. This was my discussion before when the pandemic first started, no? Through me, kaning messenger. So when you design your column later on, dito sa atong next na itong subject, ingani mo na imong column, no? And it will be connected with, labi na kung interior column siya, bisag corner column siya, na magyapon na, basta kay, when you design your column later on, you are going to consider two directions, no? Two axes. In which every axis na siya ay mga, this is how we get the total load of your column. However, mo sa niya siya karon ng so naa kay moment diha sa along transverse direction, nasa kay moment dito along longitudinal direction. So dili na sila magparehas man, na kay moment along transverse direction, na kay moment along longitudinal direction. So dili na sila magkaparehas except only kung siguro ang imong building has the same live load. Unya square din imong dimension sa imong floor plan. Pero asa na magkaduol na sa magkaparehas. But generally, dili na sila parehas, no? Na ay smaller value na ay greater value na. So ang smaller value mo to siyang M1, ang greater value is mo to siyang M2. Nakuha, class? Okay, sir. So manang M1, M2. So if LU over R is less than 34 minus 12 times M1 over M2, the effect of slenderness ratio is neglected. So, i-neglect lang daw na siya. So, for short actually loaded column, ang M1 over M2 is considered to be equal to 1. So, meaning they are considered to be the same or almost the same. When we say considered to be equal to 1, meaning ato lang since gineglect mo siya, so ato lang gi-assume nga pwede na sila parehara or kung dool na sila sa mamaor sila values. However, when your slenderness ratio LU over R is greater than 34 over minus 12 times the ratio of M1 over M2, the effect of the slenderness ratio should be considered. So, kung mas dako gani ning LU over R compared ani ka value, then you need to consider now moment in your design sa column. So your column now will not only be designed actually, but you are also to consider the moment. So mura sad siya og beam, no? Nagtindog lang siya. Okay, we have reduction factors for column. Na kay tied column, na po dahil kay spiral column. So for tied column, that is 0.70. For spiral column, that is 0.75. So we have essential formulas that we may be able to use. PC, or the capacity of the actual load of the column. Actual load capacity of the column is equal to pi square EI over KLU square. In which ang K is magdepende siya sa unsay imong support sa imong column. No? Magdepende siya sa unsay support sa imong column. For both ends with fixed joints, 0.5 ang imong K. For an upper ruler end
and fixed lower end is 1. And then for both hinge is for both hinge ends 1 gyapon siya. For one end fix, other is free, 2. Ngano na yung ani mo na siya? Ano yung ani mo na siya, class? Yung ani mo guna siya, class? Ani mo guna siya, class? Kung muna itong column, o niya, ang imo da yung supports are fixed in both ends. So, mura siya giyani, class. Ang imong curvature ana is atong curvature ana mo god kay ngani kung mubakol bala siya no. Ayang curvature ana siya ngani. Ngana. So ang effective kuan bali niya, ang effective curvature niya nga asa siya kanang asa siya mo curve maayo is only 1/2 lang. Diya lang. 1/2 lang sa class. One 1.5. Asya. While katong sa atong kuan kani sa upper roller end, yung upper roller end ngani po na siya. Nya ang lower kay fix no. Fix ang lower end. Niya roller din ang sunod. Kung roller so magdagandagan naman na siya diya. So may tabuan na isingani. Hindi na siya ingani. Ingani siya. It's more like ingani siya plus. What? Ingana siya no. Siyang curvature ana siya ingani. Straight kaya kung pagka-curve na. Straight kaya. So 1 na siya class. 1. If both are hinge, kung hinge kuno tanan, meaning hinge kuno siya tanan,
Yung curvature ana is ingani pod. Wala siya moment ya. Wala moment. Kana na siya moment din na, pero ruler na siya, pwede siya magdagan-dagan. Kana na po siya moment. Hinhi na po siya moment ya, na moment ya. That's why one gihapon na siya class. While fix ang other side sa isa, yeah, free ang end. So ang may tabuan na class is may tabo. And it is now assumed that kanida nga distance na siya. So murag almost madouble ang iyang length class. Madouble iyang length kung free ang end. Kidako ka ng displacement ana. So you can consider that as double iyang length to achieve more lateral displacement diha. Sabtan na class? Sure. 0.5 ang K for both ends kanang fix. 1 and 1 for upper ruler and lower fix or hinge ang duha. And then for lower fix and free ang upper end, 2. Muna sabi po sa bata na class ha. Na siya. Okay, so while EI is equal to the modulus of elasticity of the concrete times the moment of inertia of the gross section over 2.5, 1 plus beta D. That is conservative. For accurate is mosad ni. No? Wherein mo na siya atong nomenclature class. ISE is the moment of inertia of the reinforcement about the centroidal axis of member cross-section. Beta D is the ratio of the factor dead load moment to the factor total load moment. EC, of course, concrete na siya. ES sa steel. Okay. Okay. So, mauna ta din sa short column. Axial load and minimum eccentricity. So, kung nakay minimum eccentricity, nakadaga eccentricity class, meaning na presence of moment. No? Na presence of moment. But maybe because of the amount of the moment is quite very small or relatively small, then of course naasa na siya kanang minimal ra sa iyang eccentricity. In such a way, we may be able to consider that one as short column, neglecting the moment, the small amount of moment. So neglect lang ang small amount of moment. So nga naman ang man-neglect man nato ang small amount of moment, dinhi na to na makuha. Dinhi. Nga mas mag-consider nato nga man-neglect nato ang moment tungod kay maybe
tungod sa kagamay sa moment, ang iyang eccentricity is gamay ra sad kayo, of course, such that ang imong axial load is nara gyapon sa section sa imong column. Kana siya purely axial. Kani is naa siya moment nga gamay, so gamay ang eccentricity, ang imong axial load is naapagyapon sa section sa imong column, no? Maka-produce pagyapon na siya og compression sa entire section sa imong column. Singana na siya class ma-neglect na to ang iyang moment. Magsugod na kina sa ingani, so dili na, no? Nanay tendency ni siya nga nanay siya tendency nga ang imong column dili tibuok kanang compression. Mura na siya maingani. Mura na ingani, mura na siya beam, ba? Mura na siya beam. Nga nanay tension ang kaning sa the opposite kung na din na ang compression sa imong column, opposite ato from the neutral axis, ang opposite ito, ang reinforcement nimo din repita maka-experience sa tension. So ingani, kung na diha imong concentration sa imong compression, na tendency nga dinhi repita maka-experience siya og tension. In that case karon, kailangan na nimo i-consider ang moment. But initially, kung gamay lang ang imong axial load ay imong moment in which kaning ang entire section pa sa imong column will be under compression, then we can neglect the moment. So and we call that one as short column design. Short column. What na nagpasabot nga short column, short tigay po siya, mubo na po siya, 1 meter lang, 0.5 meter, dili. Pwede gyapon taas ka na siya column, but we can consider that one as short column for the fact that the axial load is still in the section of within the section of your column, and that all section of the column is still under compression. Mo na ang gitaw ampot pasabot sa short column, ha. I'm sure naagya po na sa inyong steel design, short, intermediate, and long column design. So, column with purely axial load seldom occur in actual practice. Yes, tinod na. Dili. Gawa siguro kung simply supported na nakabutang din na. Parehalago nang nasa ko ano, parehalago nang nasa kanang overpass dia sa guys sa ano, mall. Gitungtong raman ang kwanda, mga girder da gitungtong raman, so it will not give rotation to your column. So purely axial na sila. However, dili gyapon entirely true because naaman kay dako nga mass diha sa ibabaw. And then kana nga mass maka-create na siya og lateral displacement whenever earthquake comes. So initially maka-create gyapon og moment ang sa imong column. So dili gyapon entirely true, no? But kung dili lang nato nahanaon ng earthquake kay talag sara man siya may tabo. So, ang katong girder nimo can only create vertical reaction to your column. So, actually loaded. But for buildings, dili na siya tinuod. Walay axial lang yun. No? Walay purely axial. May tabo sa buildings. There is always moment acting on the column. However, pwede lagi na ito ma-neglect. No? So, okay mo no? We have the moment, in which moment is equal to P times the eccentricity. So with that, ang imong eccentricity is equal to moment over the axial load. E sub B is what we call the balance eccentricity or the minimum or maximum requirement. Maximum requirement of eccentricity that we can consider our column to be a short column. So this is the actual loading na kay load, axial load, na rin kay moment. Then, pwede natin na siya ma-convert to an equivalent eccentric load. Na din mo axial load, and then na din kay eccentricity. Okay, so mo niya itong allowable eccentricity. For tied column,
either rectangular or square. So it is 15 plus 0.03 of h, in which h is the overall thickness of the member. So kung mo ni atong kuan, mo ni atong column kay atong column biya kay usahay kay rectangular. Na din kay duha ka axis diya og diri. If you are considering direction paingon din ha, vertical direction, ang imong gamiton nga h is kani nga h. Kana siya nga h class. Save. Sorry for that. Sorry for that. Kung diya ang direction vertical along sa iyang depth, ang imo pong h is katong depth po diay. Kani. Mao na may consider nga depth. If you are considering along this direction, along sa iyang width, so ang imo pong h is kani sa siya nga h. Anak na sa so that kung along sa depth, so dako na siya. So dako din iyang maximum eccentricity. Kaya lapad man sad siya. Pero dito ka along sa width, gamay ra sa ang iyang width. So gamay ra pod ang imong maximum allowable eccentricity. So this is to ensure nga naaragid within sa section nimo ang imong axial load mabutang. For spiral column, you have 15 plus 0.025 of your h or the diameter. Kana diameter na h dia. This is in millimeter. Beyond any class, beyond ana is dili na siya allowable, no? So dili na siya mahulog nga short column. So mura ni, ang short column yun is kung ang iyang eccentricity is mo equal or less than this amount, that is your axial load is still naasa sa imong section sa imong column. Producing the entire section of your column to be under compression pagyapon. Parehani klaso. Kana. Lagi. Compression pagyapon sa tanan. Compression pa sa tanan, no? So the entire section nimo is under compression pa. Labi na ni. Wala na. Kanina na. Nakay purely axial. Purely axial and then purely axial is this one. And then kanina siya is nakay moment kamay. In which your section is under compression pa tanan, no? Pati ang imong lining kabilya under compression pa gyapon. We will discuss this one later. But beyond ana, then nanay tension ma-experience ang imong column. So in that case, you need to consider moment na dayon. Kay mura naman na siya og beam, na tension ang sa further reinforcement. Di ba kani mura na siya beam tanan na to, di ba? Mura na siya og beam. So pag ingani na ganing labas, nanay tension ma-experience ang imong farthest reinforcement. Kani zero pa, oh. Ini day kana kay tension ma-create, then mura na siya og beam. So you need to consider now the beam action of your column. But again, if your eccentricity is within this range, then we can still consider our column to be axially loaded or short column. So kung short column gani axially loaded na siya. Atong main concentration is only the axial load lang over the area of your column. So design formula. Natay gitawag og PO, the ultimate load capacity of your column. So 0.85 FC prime
times area of the concrete. Kani area of the concrete gross area minus the area of the steel. Of course, imo makuhaan sa area sa steel, no? So gross area minus area sa steel, mo na tong net nga area, concrete area. Imo ding multiply sa FC prime. 0.85 FC prime. Plus dayon Fy times AST. Mao gina siya mathematically mo na siya imong formula. Theoretically mo sad na siya. Wherein AG is the gross area, AST is the area of the steel. No? Now, considering steel ratio, in which our steel ratio is AS over AG, AS over AG, steel ratio man. So, ratio na siya sa area of the steel to area of the concrete, no, or the gross area. So, this means that our AST is equal to a steel ratio over AG. If you cannot picture it out, inyo na ma-picture, mo na sa inyo ni class. Sa mga kaning isda. Na atay steel ratio. Yun. Equal to Naklas So steel ratio is AST over AG. So that's why our AST is equal to rho AG, no? Mana si class. Kumani? Rho AG. So or rho G is to AG. The gross steel ratio. So atong gi kuan dia atong gi substitute dia muna siya. Pati ni. So nay mo na yung ani karon. So your gross area is equal to 25 FC prime 1 minus rho G plus Fy rho G. So i-divide nimo ni tanan sa PO mako na mo rho G o AG. Una itong intention later. So PN is the nominal or theoretical axial load when there is eccentricity. PU is the factored applied axial load at the known eccentricity. So we have PU PU this time will be subjected to a load factor. So again, this is just an example. Example na 1.4 dead load, 1.7 live load. Yeah. For the new code, that is 1.2 and 1.6. And naparin na siya kasabay ng additional load like roofing live loads. PU also is equal to the reduced reduction factor 0.7 for tide column times 0.8 of PO. Kaning 0.8 PO is also equal to PN nominal P. Walang gina. Kindly wala mo guling nabutang din nila.
Ang atong PO is also equal to 0.8 no, PN day. PN is also equal, nominal actual load is equal to 0.8. 0.8. 0.8 of PO. Nasa class. And ang atong PO is equal to the reduction factor let's read that one. This one. Of PN. Mama gini. So PO is equal to the reduced PN. That's why mahimo na sa inyo ani. Pass. That is for tight column. For spiral column, that is 0.85. So mahimo na siya karong 0.75 times 0.85. Kaya ang reduction factor sa spiral is 0.75 man. Kaya sa class. So we have your PO. PO is the pure axial load. Wala eccentricity. PN is katong na eccentricity nga gamay. Which is equal to 0.8 of your PO. Ang PN is 0.8 of your PO. And then PO is the reduced PN. Reduced PN. Reduced nominal axial load. Muna siya. I hope nasabtan na siya, class. Concrete area required. AG. For tight column, muna siya. PO is equal to reduction factor times 0.8 times PO. So, makuha na to ang AG. Ato lang gimultiplyan ng kani siya. AG, PO divided by this one times na din sa reduction factor and 0.80. 0.80 for your tight column, 0.85 for your spiral column. So, muna atong kuan. Muna atong in designing the column, you need your, of course, you need your PU and you need your steel ratio, PG. Diba? Again, we have steel ratio of 1% to 8% for general column. So, pili lang kada 1% paingon dito sa 8%. Again, the same rule ang magamit katong sa pag-discuss nato before sa steel ratio sa beam. Mura gyapon na magamit. If you intend to use 1% only, steel ratio 1%, so it will give you less number of or less amount of your steel to the medyo dako gamay ang imong concrete area. If you opt to use the maximum of 8%, then daghan kayo imong steel, ang amount sa imong steel area, and ma-reduce po ang imong size sa imong column. Tingnan na sa class. Kaya lang daghan ang imong steel. So, muna. So, pili ka diha. However, dito sa atong 6 pack lagi, tama na to sa 6%. Ha? So, mag-assume tawag steel ratio. Kung mag-assume ang steel ratio, Fy and Fc prime is given. And then, if you have your PO, of course, makuha din mo yung gross area. Mauna ka basic ang design sa column. This is for pure kuan lang, for pure axial load for short column. So, for spiral column, mapod ni. Same. Ang difference lang, 0.85 o ang reduction factor nga 0.75. Anita karon sa design procedure. Column carrying no moment. So, kana assume to be 1. Bisan pag 0, 0 na siya, 0 over 0, 1 na siya. 0 over 0. So, first,
determine the ultimate axial load. So again, this is just an example ha. This is just an example. Dito sa inyong later on dito sa inyong kaning column design ha, dito sa next semester, it will be much tedious than what it seems today. So later on, dako kaya na nga trabaho uno ninyo class later on dito next semester. Kay you need to analyze your frame, you need to determine the axial load kaniyo, axial load along transverse tungtong nimo diha. Unya axial load along longitudinal analysis nimo tungtong nimo diha, therefore makuha din nimo ang total. Ngayon ano? Kuha nimo total, but for the moment dili nimo kuha ng total, but to consider both moments along both axes. So dili i-total, only the axial load. Nya makandak pa kag frame analysis, so dili gina siya nga nakasayon dito sa next semester. But for now, sayon kaayo. So dili na ta mo consider, alam mo pag na don't fix your kanang una-una din sa 1.4 dito, 1.7 level. Kaya mausap na sa class. Basta ka, you need to determine PU. Next, decide to use the still ratio. 1 to 8%. You have the leverage to choose from among anak nila. You can even choose 0.01111111. 0.011. Okay. Next, determine the amount of the gross concrete area. Determine the amount of the gross concrete area. Asa man to? Kanina nga formula na. Kaning duwa. No? Either kani or kani. No? Next, solve for the dimension of the column based on the gross area. Concrete area. So, nalang tagaan man kag AG. Makuha naman imong AG, no? Imo din ma-solve ang imong dimension. So, kung square, imo lang i-square root na. Kung rectangular, then you need to decide a ratio sa imong width to depth ratio nimo. You need to decide, or mo fix ka sa imong width, imong kuha na lang din ang depth. No? Or mo fix ka sa imong depth, ang imo na lang din kuha ng width. So depende na sa imo. Or kung circular na, i-multiply nimo og 4, i-divide nimo og pi, imo din i-square root. So kuha nimo ang diameter, no? So muna siya pasabot aning solve the dimension of the column based on the gross concrete area nga mag-identify nimo, mo-calculate. Next, with the maka-design na din ka og column, imo din to siyang i-round off, di ba? Maka-design na ka sa dimension, imo din i-round off nimo. Karon dili kwaki. Decide to use a section to which it conforms the gross area. So meaning, makuha nimo ang dimension. So dabi kwaki ka na mga 333 by 333 kung square bali. Imo ni mga like 350. Ano lang no? Imo ni mo 350. So mo na mo pasabot niya yung round off. Nya kay nag-round off man ka. Nag-round off man ka class. Of course, normally mo dako gito imong gross area. Ana mo dako gamay. Gamay ra pod. Kay gamay ra man pod imong kuan. Imong pag-round off. Then you can now obtain the AS, the still area, by multiplying the assumed still ratio to the gross area calculated from your design section. The next is to decide to use the desired main bar size which conform to the required still area. So with the AS, imo naman na calculate ang AS, deciding ka kung unsay gamiton nimo nga size imong reinforcement, then makuha na nimo ang actual nga number of bars. And then again, imo man round up man mo na, no? Di man ka mag-round down, imo man i-round up. So meaning magdugang nagid kay nadugang gamay nga still area na po diha. That's why imong i-check ang actual nga still ratio. So i-check na tong actual nga still ratio by calculating the actual still area. And i-divide nimo dito sa actual nga gross area, makuha nimo ng still ratio.
it shall conform to the range 1 to 8%. Check for the slenderness ratio. Check nimo kung short column maghihapon siya, no? Mahulog. So it must be that LU over R must be less than 34 minus 12 times the ratio of your M1 over M2. Next is to determine the spacing of the 10 mm ties and decide the design spacing. So unsa may basihan nato ani? Of course, katong kwan kanina, no? Ara to. Nara, oh. Itong ipatiman anak ko sa inyo kanina. Kani siya for wala din eh. Ano siya, oh. No? Or kung kani siya spacing sa kung ano mo. Kani siya ang spacing kung sa spiral. Kani siya for rectangular and square. Okay, ano siya, no? Finally, check the actual force capacity of the column, which must be greater than the designed axial force. Pwede na nang dili actually. Pero pwede kaya po ninyo i-check. Pero pwede na pong dili. Ano man? Because kabalo naman ta nga atong gisakaan pag ani gamay, nag-round up man ta sa atong gross area. Nag-round up sa ta sa atong steel area. So probably ang atong capacity is greater than the load force. And then draw the details of the design column. Okay, natin sample ya. Design an actually loaded square column for a square dead load, service dead load of 1,300 kilonewton and a service live load of 1,000 kilonewton. For an industrial building having an unsupported length of column is of 2.75 meter and braced against sideways. So muna yung mga unsupported. The column carries no moment with FC prime 27.5 megapascal and FY 413.5 megapascal. Solution with the gross area of gross steel ratio of 0.02. The column would be 450 by 450 square, having 8 ka 28 mm diameter bars and sayip ni, and ties of 10 mm space at 448 mm on centers, no? Una siya class. For spiral column, no. For spiral column. But for column carrying small moment in which M1 over M2 is not equal to 1. So, mosad niya siya. Again, determine the ultimate axial load. Okay po na. Determine also the ultimate moment. Kana siya. So, again, don't mind the load combination. Solve for the eccentricity. MU over PU. So, in this case, kung naa kay M1 of M2 na kay duha ka moment, use the larger amount. Ayaw tong gamay kay we are after of comparing the actual eccentricity to the allowable eccentricity. So we must get the katong dako nga the eccentricity from the dako nga moment. So kung given lugar ang duha ka moment, use the larger value to determine the eccentricity. So the eccentricity is the larger moment over the actual load. Solve for the ultimate load capacity. PO over this one. Obtain the amount of gross area, AG. So again, magyapon to dito kanina ha. Kanigyapon to. Kana. O kana. Obtain the amount of the gross area. Decide the section. Finish the class. Okay. Decide the section of the column which shall conform to the gross area. Mogya po na. So imong i-round up man imong dimension.
check the minimum eccentricity. So, calculate nimo kung square or rectangular, 15 plus 0.03 of your H. If circular is 15 plus 0.025 of your H. If the actual eccentricity is less than the allowable eccentricity, then treat the column as short column. No? Kung less than ang actual. Kung ang actual, if the actual eccentricity is less than the allowable, meaning wala na siya kaabot sa maximum, treat the column as short column. So, continue din ka sa design mo sa short column. And then, determine the required steel area. Paano mong steel area? Decide to use the desired number and size of the main bar. Check the actual concrete steel ratio na dapat diara sa 1 to 8%. And then determine the spacing of the 10 mm bar and decide the design spacing. Draw the detail. So, nasad ko example din eh. Design an actually loaded round spiral column this time for a service dead load of 1,300 kilonewton and a service live load of 1,000 kilonewton. For an industrial building having an unsupported length of 2.75 meter and brace against sideways. The column carries no moment this time. So, wala day moment. Marami ka pa axle day. With FC prime 27.5 megapascal and FY 413.5 megapascal. So, you already have the solution. With steel ratio 0.03, the column would be about 450 mm diameter round spiral column, having 8 ka 28 mm diameter bars with 10 mm spiral spacing at 0.59 mm on centers. So, my intention is for you to do this one class. The 2 sample problems. Kamu na i-calculate ana and then throw me questions later on kung dili ninyo makuha. Nanaman mo yung solution dahil class. Nanaman mo yung solution. All you need to do is to obtain the calculation based on our method. Atong methods, atong steps. Ano na yung kailangan class? Ayun na kayo na. No? Pati ning isa. So, duha ka mo inyong para sa column design. For short column. Duha ka buhok. Nakuha class? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. Based on any CP requirement karon, most of ni karon sa based sa atong NCP requirement, kung may tabok klaso, kung mabuto yung poste. Ang confinement, nakuha ng confinement tanggal. So most probably spiral ni siya. Kung di pa ni spiral, di mo ni matanggal. Buto siya class, napulpog ang sulod, ang concrete core napulpog. Ang kabilya rin mong gawas. So nga na siya basta mabuto. Failure mechanism of concrete reinforced concrete column. So large axial load with neglectable moment, muna siya. Large axial load and small moment capacity such that the entire cross section is in compression pagyapon. Naputay eccentricity larger than B kana such that tension begins to develop on the other side. Yeah. I-repeat na tension mo create. Balance loading condition. Ang balance loading condition din is something to do with your kuan yata atong eccentricity or strain ba ito yan. Ito na mo-discuss later. Ikalima is large moment with small axial load. So mura na sa beam.
And then large moment with no appreciable actual load. So murag tungod sa kadako sa moment murag mawalay bili ang imong actual load, no. Mura na gid na siya og beam. So in other way of presenting this one is mura sa ni class. Mura sa ni. At point 1, mo na siya nga atong gitawag nga PO. PO nang nasa point 1. And since gilimit nato ng PO, gilimit nato na siya, gikuha nato ang nominal moment. So ang nominal moment gilimit nato to 80% or 85%, no. Depende kung tide or axial. So mo na siya ang number 2. Ang limit, ang PN, mo na number 2. Mabali na yung axial load kana dia from 0 paingon din na mo na yung axial load. Pero kay gilimit man ang 80 to 85, mo na number 2 nimo. Limit mo na yung PN dia. Point 3 is the maximum moment at nominal axial load. Nominal axial load kada. So mo na yung maximum moment niya at nominal axial load. Point 4 is when your ES is 0. ES nimo is 0. Point 5 is your kaning ES is 0.5 of EY. No? So muna imong 0.5 diya. Ang number 6 is ang imong ES is equal to EY na. Muna siya karon ang balance condition. So ang imo daeng ang condition day sa balance condition is ang imong ES, ang actual nimo nga ES is equal to EY. Muna, no? Beyond aning atong kuan class, beyond aning atong atong balance condition, tension controls na, mas dako na ang consideration sa tension compared sa compression. Nga na, no? Mas dako na ang consideration sa tension compared sa compression. So meaning from 1, 2, 3, 4, 5, 6 compression controls pa na class, mas dako ang consideration, mas dako ang part, mas dako ang effect sa compression kaysa moment. Pag dito na ka sa tension controls, beyond sa balance condition, mas dako na ang moment, mura nang hinog beam ang imong kanang murag almost like beam ng imong column. Mas dako ng consideration sa moment compared sa compression. So, munaog pa na siya dinhi. Beyond sa imong balance condition, munaog pa na siya din na. So, somewhere di adapitan na tayo gitawag nga kaning uniformity of your kaning reduction factor, no? So diha balance condition, from the balance condition munaog na siya, munaog consistent pa imong still ratio diha 0.7 or 0.75, di ba? Sa column 0.7, sa tide column, sa spiral column is 0.75. Mo pa na diha class. Beyond ana nga region, after ana niya mahimo na siyang mura na gid siya purely beam. So mo increase na imong reduction factor to 0.9. Mura na siya og beam. Ba 0.9 naman imong reduction factor. So mo nang musaka siya, ani mo na siya class. Yung ani na siya class. Wait lang. I just would like to trace this one. Trace lang sa ako niya.
Ito. Okay, ngayon sa class. Wait. Ngayon na sa class. Kaya atong white color, kani siya, muna atong, kung atong gigraph balin na to atong mga moments na to class of actual load. Kana atong white color diya nga mo ni bali ang kaning nasa vertical mo ni imong PU, ultimate moment. While kaning nasa horizontal mo ni atong moment, no? So later on kung mag-consider na kag mag-consider na ka sa imong moment sa imong column later on, maghimo kag ingani column interaction diagram. It is an interaction between the actual load and the moment at the horizontal. So, ingani na siya. I-calculate, kung ato i-calculate una ang mga PO, no? So, atong sa inyong na, di ba natay PO, di ba? So, akong gi-explain ka kanina is, nakay PO, nakay existence sa PO.
So muna yung PO. So actual load, and then kung na mga moment niya, itong mathematical moment yun, katong as in pinaka-pure nga kanang wala pa yung mga reduction factors lugar na muna yung PO. So kung nakay moment karon is imo nang i-plot diya with the kuan pod iya pong kaning corresponding actual loads. So with that, you can calculate that one as using this kaning material class. So kung saan pagkuha sa point 1, muna yung point 1. Point 1 is the actual compression load at zero moment. So unsa man na mo na siyang PO. No? Finding point 1. Finding point 2 is the maximum permissible axial compression at zero eccentricity. So zero eccentricity karon. So zero eccentricity mo nang point 2. Ba? Gi-reduce lang na siya class. So unsa pag-reduce, gi-multiply no reduction factor no. Na yung PN na lang siya. Na yung PN. So gi-reduce lang na siya. So kuhaon din ang reduction factor. So kanila gang 0.56 PO murag mo na siya ang 0.70 times 0.80 yata to. Okay? Ay 0.80 man. Yeah, 0.70. 0.70 times 0.80. Mo na siya class 0.56 PO. So PN is 0.80 of PO. Ang PO is reduction factor times PN. So muna lang yung ganina, 0.70 times 0.80 times PO. Ano siya karon? 0.56. While ang sa spiral is 0.85 times 0.75. So 0.64 siya. So makuha mo na ang kwan. So na-reduce na siya, no? Finding reduction factor, mausap niya ang iyang flowchart. So makuhaan, mahimuan mo ni og programming actually. Nalandayin kay mga if daghan dia class. And then at point 3, so na kay maximum moment makuha at maximum permissible compression. So given natin yung maximum permissible compression, ang imo na lang kuha din niya ang moment na lang. So makuha nimo ni. We can discuss this one to the details next meeting. So na lang kay PN. So makuha na nimo ang imong moment no. So unsa man na imo ra man gi-apply atong PN diya sa moment. So with this equation, makuha nimo ang C, makuha nimo ang A, makalculate nimo ang compression diya sa concrete. Imo din makuha ang moment. By the way, with this section, given na bali ang imong reinforcement diya class. Given ang reinforcement. So given na ang section sa imong column, given na ang reinforcement. So all you need to do is kuhanin mo ang moment capacity, actual load capacity and moment capacity. So that is y-axis, x-axis ang moment. Point number 4, actual compression at moment at zero strain. So zero strain sa imong steel diha, sa imong tension nga steel. Wala siya strain, so meaning imong tension diha zero pa. So wala siya labot no. Kani pa. So amo sana makuha nimo ang PN, makuha nimo ang PN which is the y-axis, y coordinate. MN is the x coordinate. Point 5, axial compression and moment strength at 50% strain. So ang imong lugar strain din ha, na siya tension karon. Imong strain dia is 0.5 sa EY. And with that, masolve na sa nimo sad ang PN and MN. So PN, MN. Y-axis, x-axis. Point 6, axial compression and moment strength at balance condition. So ang balance condition is ang imong ES is equal to EY na gid karon, no? So again, makuha na sad nimo ang imong
axial load balance o moment balance. Y-axis and X-axis. So, mga coordinates ni sila makuha nimo. And then, ang 0.7 dayon. 0 at 0, moment strength at 0 axial force. Wala na axial force. Dako na kayong strain. Dako na kayong strain sa tension. Wala na considerable axial load niya. Wala na considerable axial load. Gamay na kasaran. Kabiring na lang ang kuano. Kabiring na lang ang naghatag og compression dia. So wala na gid na. Mura na gid na siya og purely beam na gid. So again, makuha na sad nimo ang MN. So kay zero naman nimo axial load, MN na lang nabilin dia, no? X axis na lang, no? Katong mga mga coordinate nimo sa imong axial load and moment, imo tong i-plot, may imo to sa ingani. May imo to sa ingana class. Pero di ba MN pa man to, no? MN pa man to. Wala pa nato gi-reduce. O pa nato gi-reduce sa kwan. MN pa to sa class. 0.80 or 0.85. So napatay 0.70 o 0.75. So mo palagor ni. So mo pa ni atong okay. So napunta ko napaday unta ko isa diha. So ato na lang ni hulog og ato na lang himong MN api nominal strength. So kanang white diha is the nominal strength. Nominal strength pa ng Y. Karon kay column man lagi siya 0.70 or 0.75, no? So assuming 0.70 na sa ta. Basta parehara na siya og scenario sa 0.75 sa spiral. So assuming tide column sa ni. Ang white is the nominal strength niya, load, axial load ug moment. Mo na yang graph. Since ato mang gi-reduce ang reduction factor kay 0.7 man. So na-reduce na siya 0.7 mo ni. Kani nang green karon. Muna ng green. Muna ng green karon class. 0.7. So diyan na magdagan 0.7 aning imong nominal strength. So kanang imong green muna na imong ultimate strength. So ultimate strength na ni. Interaction diagram. Kanang 0.7. Pag-abot nimo dinhi aning height diya mo na siya ang balance, no? So mo go down na siya, mo go down. Pag-abot niya abot niya dapita in which kaning mahimo na siyang beam, purely beam. Hapit naman sa may purely beam kani kung mabot na siya diya aning x-axis nga zero na ang iyang axial load. Purely beam naman siya. So instead nga 0.7 ang imong reduction factor, mahimo na siyang 0.9. So muambak na siya dinhi class. 0.9 bali ng yellow. Muambak na siya diya. Ana. Nakuha ninyo na class? Ano na imo yung ana? Nakusabta ninyo? Class. Pakitunta mo sa akong gihimo, kay mo man akong gihimong basihanan. It took me about more than a week or a week siguro. This one. Kaya lang napanig kami problema. Kaya wala gyud siya maabot diya sa dapat maabot siya sa zero axial load. Dapat kani siya dapat maabot sa zero axial load. Ayaw siya maabot sa pure tension. Anyway, ako ra ning mausab ra nila ko. But basically mo niya akong gibasihan class kani siya nga flow chart. Mo niya gibasihan. So gi-calculate nako kana sila tanan. Ayan, yun saan ako ni-calculate. Let's try to bungkag this one. Ato ni ibungkag guys. Show sheet tabs. Oh, not necessarily. Pinadala didi.
Dito eh. Kailangan din ako ni Bungkagon ang makita ninyo. Yun. So muna class, just to arrive with my with this column interaction diagram, the actual load and versus the moment. By the way, ang kanang X is the load, the actual load with the corresponding moment capacity, moment load eh. So moment load along Z and Y axis. Manila moment load. Muna yung ultimate moment load. Ang sa Z is kanang blue. Ang sa Y is kanang red. So muna siya no. So munang ka-level na sila kay the same actual load naman na usara man ka actual load. So actual load is the same 1,600 with MC and MY. So I intentionally use Y and Z kaysa dito sa staad kay Y ug Z magud ang yang X kay along magud sa yang length sa column perpendicular to what we have seen this one, perpendicular to this section. So perpendicular to this muna yung x-axis, local x-axis. So kani siya bali is local Y and local Z axis ni. So ang y-axis niya dina is kanang red, ang z-axis is kanang blue. So the same ang ilang actual load, repeat 1,600. So moment lang din sa red is nasa 105, ang z is 157. So sayo na din kay class, kung makahimo ko ingani interaction diagram, sayo na din ka sa imo. Kaya na naman kay plot, imo man gi-plot ang load, na naman kay plot sa load. So ang imo lang dayong buhaton, magbuhat kag column nga mosulod lang ng mosulod ang imong load diya sa imong interaction diagram. So like for example, wala pa na. Wala pa ka diya. Wala na kay load. Muna na imong load. So muna buhatan nato karon og like imo dito ka sa minimum 300. Minimum 300. So gawas pa imong load class. Gawas imong load. Dili pwede ang 300. So 350. 400, 350. Gawas pa gyapon imong load. And since dili man parehas ang imong load, ang moment sa imong load, pwede po nimo himong rectangle ang imong column. So imo na to ng 400. Okay. What the 40 na. 400. Gawas pa gihapon sa class. So himo to ng 450. Load na sa red. Sa shorter direction, sulod na sa width, sulod na siya, but gawas pa mong isa. Yung na ito na yung 500. Ano, no? Pwede na siya, class. 450. Dugangan na itong kabilya, yung na ito na yung 5. Gawas pagyapon siya. 6. Alanganin. No? Alanganin. Sulod na gid kayo. Kung ito sa himong 7, congested na sa kayo mong column, congested na sa kayo mong kabilya dia. So alanganin kayo ni. So may paghimo na lang natong 500 na. Hindi natin eh. Himo na itong 3. Yun. Pwede na siya. Pero lang, you might have violation din sa imong length, distance sa imong between vertical bars, no? Pila man eh, 500.
minus duha ka minus 80, duha ka 40 is or duha ka 50, 400 divided by 2 is 200. Dili pwede. 200 ilang spacing. So, upat gina siya paingon. Ano lang na sa class? Ang akong, oh yeah. So, yung na lang, paggamit sa column interaction diagram, if you, nagana na kayo nga ni, masayon na din sa imo pag design sa imong column. Pero mo lagi na, mo pa niya agian nimo nga kono. Tedious calculation sa imong mga kon. Kaya ako man gihimo, although ako mga main points on a class, ang mga main points is na din ha, no? 1, 2, and then 3 diha, no? Parehason sa nako ni aron mag 500. Yeah, 3 lang siya. Or 450. So in that case, parehara yung interaction diagram kay square man. Pareha ng number of bars. So 1, 2, nya nada ang 3. Ang 4 nada somewhere, ang 5, nya the 6. Pero kay gusto na ko mahimong smooth ang dagan sa imong akong graph. Mahimong smooth ang dagan sa graph. Na nagkuha ako several points within ang preanyo. So nagkuha ko several points. Ang akong gihimong basihan na is kanina din. So ang basihan na class is akong gihimong basihan na is so from 1.1 to 3, from 0.3 to 4. Basically, ang akong gihimong basihan na ani is ang eccentricity. Ang eccentricity magaling na tigaw ni class. O dili, ang strain. So from ang 0.3 is kuan man to no? 0.5 niya pag-amot nimo sa 0.4 nahimong adri day. Ang sa 0.4 pa day ang zero eccentricity. Pag-abot nimo sa 0.5 nahimong 1/2. Pag-abot nimo sa 0.6 nahimong equal na rin sila. So muna akong gidaghan ako kay kung straight line ra pod murag dili sa accurate. Kung straight line so akong gihimong curve. So muna mga calculation class daghan kayo. Anton mo abot ko sa kanina dayon. Muna na ang yang coordinate. Muna na akong gi-plot dito. Muna na siya ano ba to? Muna na siya class. Ang final nga ako. Final nga coordinate. So ang P is ang vertical, ang kanilang M is ang moment is the horizontal. Muna na siya class. Medyo tedious gamay pero tiyaga lang class nakuha naman po. Sa section ako sa column mo ni siya. Sa column section mo ni XY. Sa ties mo ni ang coordinate. Sa mga main bar mo po niyo. So maximum na ko nag 10 bars every sides. So kung later on gamiton na imong gamit og design ani nga more than 10 bars ang magamit, more than 40 lugar siya, lugar no daghana sa kay pa. More than 40 kakabilya. So masaturate makuha na akong kulangan na rin akong design. Akong section mo kulangan. Muna ko na ako nga 1 meter. No? Yan, butan ako na siya og tag 10. Okay pa. Pero kung ibutan ako ng 15, dili na. Kulangan na siya. Itaman naman sa 10 akong pwede pa na ako nadugangan later on. Pero sa pagkaroon 10 na magutaman. So, testing naman ako ng 10 taon nagod. Okay, feeling ako basta hindi ko maabot og design og kulong mga more than 40 kakabilya. Pero eventually naabot og gid gyapon. So guys, naara gid gyapon. Sabtang class.
Yes, sir. Ako lang din na siyang taguan kay para dili makitaan. Nasultihan talaga bukas. Ay, later na lang. Hindi mo na siya, no? So, muna eh. So, muna siyang pagkuha sa interaction diagram. This is when you consider now the moment. So, muna sa class. So, balik na din here. We still have about 10 minutes. So, failure mechanism muna siya, no? Kanang mabawag siya. So, natay gitawag nga buckling. So, this will result from the structure instability due to compressive action. So, mahimo siyang unstable. And when it becomes unstable, then tuloy-tuloy na niyang fan failure. Buckling. Basic buckling effect, ana siya. Napoy tendency nga makakuan siya. Nasa torsion. Ayan, ano. Okay, this is what I have kaning illustrated before. By the way, ang candidate tong kuan class, candidate tong kaning pag-limit nato sa kuan. Kaning pag-limit nato sa PN nga katong 0.80 o kani manggod sakto di ay busa di ito ngayon. Kani is PO. Okay? Wala pa na ako i-apply di ang limit nato sa code, no, nga 80% to 70, 80 to 85%. So pa na ako i-apply, so PO gid ay lagi ni PO. And then ako din gi-applyan din ako og kaning 70% ana ning mahimong PU. Pero kay diha dapit sa imong axial load, purely axial load, gilimit man ka og 80 to 85%, mo nang gi-drop ta diha og 80 to 85%. Mo na siya. Unang limit 80 to 85%. Nya kana dayon 0.70 na din na siya. Pag abot din mahimo din ng purely kaning purely bending ang imong column mo na mo abot sa 0.90 pag abot diha. And then if you are going to extend this one class, if you're going to extend this one, atay somewhere din repeat na kay gitawag og tension. Nakikitawag tension da class. So asa man makita ni imong tension? Imong tension may be calculated by only considering the reinforcement because you cannot consider the tension of the concrete man. So therefore, ang kuhaan mo og tension is only the reinforcement, no? The tension capacity of the reinforcement, the repita. Muna siya class. Okay, atong sibukan kamay. Wala na ko yung nag-calculate. So, ana siya. Ana na siya class. Naka-tension. So, I hope you understand nga from 0.7 nga with the presence of your compressive force, maambag din siya pag 0.9. Maambag siya 0.9 nga purely bending. Nya paingon din siya sa tension. So, muna siya class. So, muna this will explain ko ni siya. Muna na yung na tension.
Okay, I have discussed this one already. So, ACI also provided, ang ACI po na provide sa ACI o mga tables for us designers nga magpakasayo na lang if you cannot make your own interaction diagram, you can make use of the the plots of ACI from ACI. Kani gitsura. I can give you some of this one pero naka-table daghan man ko kani sila pero dito mo matagaan ng sum katong akong nagamit lang lako mula ako na picture no. Napay daghan ani. Kasagara man lang gud wala kay ko mogamit ani. Muna nakahuna-una ko. Actually kani siya actually is the column interaction diagram was first nahuna-unaan nako tungod sa akong masteral subject nako before nga akong gihimo tang special project nga maghimo ko ingani sa masonry lang to siya sa masonry column. I don't know if I still have it. Masonry column. Kaya lang ang nakabutang dinhi karon kay gipalit magud ni sa class, gipalit ni sa Tagalisiyo. Kaya naghihimong thesis nila. Ano gigamit sa ni Engineer Gamba. Maestro niya si Engineer Gamba class. Gigamit sa ni Engineer Gamba sa iyang thesis. Kaya lang pag-produce na ko aning program is a straight line lang akong interaction diagram. So this is a column interaction diagram calculator for a possible design of masonry columns. Mag-select kag section 1 CHB. Automatic makahatag din na siya og properties. Nya duha ka CHB baka or tulo ka CHB. Or you can create your own customized section. No? So mag-create ka customized section, ikaw na mabutang sa mga ang mga data. Pero kung like diya lang ka mag-focus or tulo ba ka kabuok, no? So na siya dikuan. Imo na is to provide your LU in millimeter, so 3,000 din. Then bar diameter nga imong gamiton is 10 mm for example. No? Nga na din. So maka-generate din kag imong Maka-generate din kag imong column interaction. So na kay maximum axial load capacity, na kay maximum moment capacity. And then if you want to get some moment, if you want to get some like Karinin na lang ko. So muna siya ang akong capacity. Pwede na ako ma-resize ni siya actually. And then wait. Pwede mo ito na siya maudagan-dagan mo ito na ako ni. Ano ba? So kana mo na yung maximum. So limit na diya 0.80 or 0.80, yes. So mo na. So yung lang akong class column interaction diagram dili siya kaya ako na mag-calculate ang ilang endpoints kato mga important points. So wala na ako gi-curve. This is only one semester kaning less than one semester nga pagkahimo, so dili. Tingnan no, column interaction diagram. Saan na guys ito? No? Kaya lang, gipalit niya siya sa Tagalisiyo. Pangdamay. You have the compressive strength sa imong masonry, moment of inertia, moment modulus of elasticity. Yan no. Muna siya class.
Sign ra. Pero labi ang kagubot na ang iyang calculate. Pero since napalit akong ilisdan sa anyway, pwede naman ako ni malisdan balik. Muna sila. Muna sila sa na feasibility study nila. Ipahimo daw sila program. So, nagduol sila kay magpahimo sila program. Mo to nagkaon ako nga naala ko hini mo humanadaan basing gusto mo. Mo to nagpa-explain din sila. Una ano. So muna so kung wala kay mga dili wala kay incapable ka of making your own, so you can make use of the ACI plots of column interaction diagram. So na kay PU diha, na kay MU din eh. So all you need to do is to determine these values PU over this is actually PU over BH and MU over BH square. So i-calculate lang nimo na, imo ding i-plot. Kung asa dapat itong makaigo nimo dito, imo din ma-identify asa ang still ratio nga dapat nimo gamiton. Kung makuha nimong still ratio nimo gamiton, makuha na din nimo imong gross area. So makuha na din nimo imong dimension. However, you are only limited of using napod kay specify nga FC prime ug FY dia. So daghan kay kani sila nga kuan class. Daghan kani sila nga mga tables o mga plots, mga graph. This is just one of the examples. Anyway, later on dito sa atong RC2 or sa structural design na to, ang subject tagaanta mo daghan nga ni. Or even later siguro, next meeting siguro. Biaxial, mausan ni siya biaxial. Kung gusto niyo makuha ng spatial nga kaning interaction diagram. But sa ako biaxial is ako nang gihimong 2 axis lang, by niya duha ka axis lang ako gamit. So code requirement amo na ang gitingon nga 1% to 8%, section 410.6.1.1. Minimum number of longitudinal bars 3 within triangular ties kung nakay tulo ka kung triangular ties lang. 4 for rectangular or kaning or circular ties. 6 for enclosed spiral column, no? Or square, kani pod 4 po na siya. Pero I don't know with the circular, no? Haya pa ko. Circular ties. Okay. Bar spacing. So, for longitudinal reinforcement in columns, pedestal, struts, and boundary elements in walls, clear spacing between bars shall be at least the greatest of 40 mm or 1.5 times the diameter of the bar or 4/3 of the diameter of the aggregate, no? Or 1.25 times the aggregate. This time, 1.5 times the diameter of the bar or 40 mm, not 20 mm, not 25, dili 25. This is for column only. For ties na kay spacing nimo, no? Ties shall consist of the closest hoop of the formed bar or the formed wire with spacing in accordance with A and B. So sa may A and B, dapat kuno at least 20 kanina mo ni ang 25 mm. Mo din na ang 25 mm. So naakay 40 mm, 1.5 times the diameter of bar or 25 mm. Kay kasagara atong ginagamit nga aggregate kay kuan man. Diameter sa aggregate is 20 mm man. Plus 1 times 1.25 na mo ng 25 mm. So sa ties po na to is not greater than or it shall be less than 25 mm or 4/3 or 1.25 diameter of the aggregate. Or center to center spacing shall not exceed at least 16 times diameter of bar, 48 times diameter of the stirrup or hoops, or the smallest dimension of the member. So muna akong i-mention kanina, no? Ano na siya din kanina? Kanina, no? 16, 48, and least dimension. Nasa class. Okay, rectilinear ties shall be arranged to satisfy A and B. So dapat na kay 135 degrees nga hoop
Dili nga ni. Dapat 135 degrees. No unsupported bar shall be farther than 150 mm. So dapat ang imong spacing between bars is 150 mm. Clear pagid gani now? On each side along the ties from the lateral supported bars. So no. Clear pagay na 150. So kung gisugod 150 sa center to center, so dapat day 150 plus 1 bar diameter din. Kanipod na sa gani oh, napod kay diamond oh, diamond. Sa kanan diamond. Okay, although ang general procedure na ako naman na mention kanina. Na-mention na ako ni. Para atong formula. Na-mention na ako na. And then na-mention na sad na ako ni. Kani makita nato ni dito sa atong kaning diagram. No. Kani day. Aro to. Kani nga diagram. Kani nga mga conditions kani sila. Ano na din ni class. Ako lang yapon ihatag sa inyo class. Amo na oh. Okay. Sign. Wala na ni class. Sa computer na ni. Okay. Any questions so far?